hujan tambah deras. Keras keras. Ini hujan. Kayak tuh payu. Tidak nih. Ini akeh ngono. Adeng terus ning sandar. Wan grimis terus ngantri. Nang apik. Soalnya kan itu. Ini guys, inilah perjuangannya antri ya di sana. Masker ngantri pembagian masker. Winto kok sai kowe apa? Iya. Mau kayak sopo? Njaluk sitok ya. Njaluk kok apa? Pak minta satu. Saya langsung saya. Kayak masuk kowe, udah masuk. Ini lagi. Ini Bali. Ini udah pulang ini ya. Selesai. Nanti lagi. Sudah Bali kak. Hujan tambah deras. Keras keras. Ini hujan. Kita hujan-hujanan dulu. Minggir iki, ayo. Keras. Dan guys, inilah sedang hujan ngantri semuanya ini ya. Pada berteduh. Lagi hujan ini. Tuh, sampai sana tuh. Kurang lebih 200 meteran nyampe ke masjid ini. Perjuangannya ini tahun 2020.
Perjuangannya sangat keras menuju ke masjid, soalnya harus ngantri kunci sholat dan hujan ini posisinya. Harus social distance, jaga jarak. Sementara saya berteduh dulu di pinggir ini, pinggir toko ya. Ini belakangnya. Ini ada ramai. Writing the name, no handshake, no, no hugging, mu'anaka, okay? No mu'anaka, no handshake, note that your name is in list, and like this. Jalannya tandang dulu, gak apa-apa ngesornya. Tapi nomormu tuh bro lah. Mulai dites, sirai dites. Inshallah, we are going to start the fourth jamaah. Stop. Wah, titik nah. Now, idul fitri will be held with prayer takbir. Jadi takbir pertama mas ya, 7 Please brother wait for next jamaah. Setelah itu baca Fatihah baca surat, setelah itu takbir kedua, baru rakaat kedua takbir kali 5 kali. Ya, jadi 7 terus 5, 7 terus 5. Okay. Imam said we will pray 5 with 12 takbir. In first rak'ah, after takbiratul ula, will be 7 takbir. And second rak'ah also, when you come back from sajda and start second rak'ah, there are also 5 takbir. That follow the imam. এখন 12 তাকবীরে নামাজ পড়া হবে। প্রথম রাকাতে 7 তাকবীর, তাকবীরে দাঁড়িবার পরে 7 তাকবীর, এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা শুরু করার আগে 7 ताकबीर। अभी 12 तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। ईद उल फितर की पहली रकात में नमाज शुरू करने के बाद तकबीर तारीमा के बाद इमाम साहब 7 तकबीर पढ़ेंगे, 7 तकबीर। और दूसरी रकात में सूरत फातिहा शुरू करने से पहले, रकात शुरू होने से पहले दूसरी रकात में पहले ही 5 तकबीर पढ़ी जाएगी। दूसरी रकात में भी मुंजो और पहली रकात में मुंजो। इस तरह इंशाल्लाह तकबीर होगी। लाइक दिस सलात ओके ठीक है काम मेरा Allahu Akbar. You are going now for next jamaah. Kanan kiri Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. हमने इंतजार कराए थे।
Mbak sih. Allahu Akbar. ब्रदर सारी चीज को फ्रिज होगा अरे। Kasih jalan, Aris. Kasih jalan. Take your right side. Brother, please keep distance. Don't gather in front of the masjid. Il mita khairul yuji hasibshiyo. Chum. Il mita khairul yuji hasibshiyo. Il mita distance yuji hasibshiyo. Please 1 meter distance, 1 meter jarak. Please mention. Iltimas 1 meter musafani sakalan. Okay? Iltimas 1 meter musafani sakalan.